السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا لا فيديو هذه. Donc aujourd'hui عندنا une série d'exercices la tectonique des plaques, d'accord. Donc طبعا استعدادا للفروض ديال sciences de la vie et de la terre pour les 2AC, d'accord. Donc عندنا هنا واحد لا série, d'accord, اللي غادي نخدمها معاكم اليوم. دونك بالنسبه للناس اللي كيطلبوا مني العربيه والاجتماعيات راني غنصور لكم اليوم ان شاء الله فيديوهات، داكوغ. دونك فقط تسناوني وان شاء الله ما غادي يكون غير اللي بغيتو. دونك اون سيري خدمت معكم جوج ديال لي سيري، داكوغ. دونك وصلنا لاكزارسيس 10 لان لا سيري اللي فاتت درنا فيها 5 ديال ليزيكزارسيس، اللي قبل منها كانوا فيها 5 ديال ليزيكزارسيس. اليوم عاوتاني غندير معكم 5 ديال ليزيكزارسيس باش نكمل لكم 15 اكزارسيس في لا تكتونيك دي بلاك. الا بغيتو دوك جوج ديال لي سيري غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف، داكوغ. دونك صندوق الوصف غادي يكون فيه دوك جوج ديال لي سيري، داكوغ. دونك à l'aide des expressions convenables complétez le texte suivant. دونك حنا نكونوا عارفين دوك لي اكسبرسيون اللي غادي نستعملوهم في هذا التكست هذا. Donc en 1912, Alfred Wegener a émis une théorie historique. Je suis c'est la théorie de la dérive des continents. Qui supposait que les continents avaient été réunis il y a 250 millions d'années en un seul appelé la Pangée. Donc داك القارة الوحيدة اللي كانت قبل 250 مليون سنة سميتها لا Pangée. Qui s'est scindé. Les blocs résultants se sont éloignés, donc les blocs. Donc les blocs résultants se sont éloignés au cours du temps pour aboutir يعني على مر الزمن pour aboutir à leur position actuelle، حتى ولاو بهاد لا بوزيسيون هذه بهاد الشكل هذا اللي حنا دابا كنشوفوه. ويجنر a appuyé sa théorie par plusieurs arguments، يعني دعم ديك النظريه ديالو بعده براهين. كيف ما كنعرفوا هما 3 ديال البراهين: المورفولوجيك، جيولوجيك ou bien pétrographique ou paléontologique. Exercice 11, répondre par vrai ou faux. La vitesse de déplacement des plaques lithosphériques est la même sur tous les globes terrestres. Donc c'est faux. كل وحده كيفاش كتحرك، وحده كتحرك ب 2.5 سنتيمتر، وحده ب 3 سنتيمتر باغاني. كيف ما كتلاحظوا معايا شفتوا مثلا هنا كاين 16.6 سنتيمتر في الناسكا، هنا كاين 10.3، هنا كاين 6.2، هنا 0.3، 1.8. دونك كاين يعني واحد يعني لا ديفيرونس، وحتى كاين يا اما تقارب يا اما تباعد. l'allure des contours complémentaires des continents est un argument l'ordre paléontologique. C'est faux. La complémentarité des continents, c'est l'argument morphologique. La subduction et l'enfoncement d'une plaque continentale sous une plaque océanique, aussi c'est faux. ما كايناش plaque continentale sous une plaque océanique، دي ما كايناش. Donc les séismes et les volcans sont deux phénomènes responsables de la tectonique des plaques. C'est faux aussi. Sont deux phénomènes responsables de la tectonique des plaques, c'est faux. On passe à l'exercice 12. Complétez les phrases en utilisant les termes suivants: argument paléontologique, argument morphologique, argument géologique et fossile. Complémentarité des littorales de certains continents. Donc la complémentarité des littorales de certains continents, c'est l'argument morphologique. Argument
Morphologique. Reste au moulage d'un être vivant conservé dans une roche sédimentaire. Donc c'est l'argument. Enfin, l'argument, ce sont des fossiles. D'accord? Donc, كيف ما كتشوفوا des êtres vivants conservés dans une roche sédimentaire يعني واحد الحجرة بركانية. Donc هذا ce sont les fossiles قديمة أو أحجار قديمة. Donc les êtres vivants bien يعني البقايا ديال الكائنات الحية اللي القاردة وكاينين في وسط الأحجار القديمة ce sont les fossiles. Présence de mêmes fossiles dans les continents différents, donc c'est l'argument paléontologique. Argument paléontologique هو أنه كنلقاو نفس لي فوسيل في جوج ديال القارات أو أكثر. Argument paléontologique. D'accord? Présence de mêmes roches anciennes dans des continents différents. Donc هنا عندنا les fossiles, c'est l'argument paléontologique. هنا عندنا les roches, donc c'est l'argument géologique. Argument géologique. Exercice 13. Répondre par vrai ou faux aux expressions suivantes. La situation actuelle des continents est la même il y a 250 millions d'années, donc c'est faux. علاش قالوا لك هنا يعني الطريقه اللي دابا يعني لا بوزيسيون ديال القارات حاليا هي نفس اللي كانت قبل 250 مليون سنه. لا حنا قلنا لك كاين غير دي كونتينون. دونك لي كونتينون كانت في الاول عباره عن قاره واحده متلاحمه سميتها لا بونجا، من بعد تفرقات ولات يعني لافريك، لامريك دو سود، لامريك دو نور الى اخره. Le nombre des plaques lithosphériques est égal au nombre des continents. aussi c'est faux. قالوا لك زعما العدد ديال الطبقات الصخريه هو العدد ديال القارات. لا، لان الطبقات الصخريه 12 ماشي بحال عدد القارات. Donc une plaque lithosphérique appartient toujours au domaine terrestre. يعني واحد لا بلاك واحد الطبقه صخريه دائما كتكون في الدومين terrestre. c'est faux. لا، كتكون حتى في الدومين océanique. Les courants de conversion sont le moteur principal de la tectonique des plaques, c'est faux. Là, c'est vrai. Galolik, les courants de conversion sont le moteur principal de la tectonique des plaques. Oui, le courant ديال يعني الطاقة ديال la conversion يعني son moteur principal de la tectonique des plaques. يعني التباعد هو اللي خلى هاد يعني التباعد ديال القارات السبب ديالو هو الطبقات الصخريه. نعم. Exercice 14. Complétez le texte en utilisant les termes suivants. عندنا هاد لي تيرم نعملوا بهم هاد l'exercice هذا، او عفوا هاد يعني هاد لو تكست هذا. Donc la surface de la terre est, donc la surface de la terre مالها est divisée en quoi? En plaques. divisée en plaques. يعني الأرض أو يعني السطح الأرضي مقسم إلى صفائح qui les uns par rapport aux autres qui très bien se déplacent تتحرك. certaines d'autres se rapprochent يعني كاين وحدين اخرين s'écartent d'autres se rapprochent يعني كاين شي وحدين اخرين كيتباعدوا كاين شي وحدين كيتقاربوا. exercice 15 هو اخر exercice في هاد يعني في هاد السلسله هادي. le document ci-contre présente l'encastrement des continents de l'Afrique avec l'Amérique du Sud. donc هذا l'Amérique du Sud هما في الحقيقه ها كيفاش دايرين، ولكن الا قربناهم ها كيفاش كيوليو. donc citer et expliquer l'argument mis en évidence par ce document. donc l'argument mis en évidence يعني l'argument اللي دابا كنهضروا عليه ولا اللي دابا حاطينه في هذه الوضعيه هذه
et l'argument je سميت هاد l'argument اللي كنهضروا فيه على la complémentarité des continents des côtés à fond, c'est l'argument morphologique. D'accord? برهان المورفولوجي basé sur يعني qui se base يعني كيكون عنده علاقة sur la complémentarité التكامل la complémentarité تكامل لا التكامل يعني الهندسي géométrique des côtés يعني الحواف أو الجوانب des deux continents للقارتين. d'accord. دونك هذا هو كل ما يتعلق بهذه السلسله هذه. كنتمنى انني نكون شرحت لكم بابسط طريقه، نكون يعني ما قريتش شي جمله هكاك، بالعكس شرحتها لكم بوغ لي دو ا بي اي. نتلاقاو ان شاء الله في شي سلسله اخرى او في شي درس اخر. شكرا لكم على متابعتكم.